तृणमूल नेता बापी राय की हत्या के मामले में एक शूटर को गिरफ्तार किया गया है। करीब एक महीने बाद एक शूटर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम मुक्काराम राही, घर बिहार के किशनगंज जिले के कोचाधामन इलाके में है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस्लामपुर थाने के पुलिस ने गुरुवार को ग्वालपोखर थाने क्षेत्र के पांजीपाड़ा के नजदीक बंगाल बिहार सीमा क्षेत्र गोरधप्पा से गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को आरोपी को इस्लामपुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। सरकारी वकील संजय भवाल ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी को 10 दिनों की पुलिस हिरासत का आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस बाकी शूटरों की तलाश में जुट गई है। একজনকে অ্যারেস্ট করেছে পুলিশ। একটু বিষয়টা বলেন আপনি। দেখুন, আজকে মুক্কা রাম রাহি নামে একজনকে ফরওয়ার্ড করা হয়েছে। এই কেসে তাকে প্রিভিয়াস একজন অ্যাকিউজকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল, যার নাম হলো অনিকেত সরকার। ডিউরিং ইনভেস্টিগেশনে তার লিডিং স্টেটমেন্ট অনুযায়ী এবং টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস অনুযায়ী তাকে আইডেন্টিফাইড করা হয় এবং তাকে অ্যারেস্ট করা হয় গোয়ালপুকুরের থানার গাড়ধাপ্পা নামক জায়গা থেকে। এবং আরও এই কেসে 14 ডেজ পিসিপি চেয়েছিল তার, তো রানের কোর্ট আফটার হিয়ারিং সেটা 10 ডেজ পিসিপি অ্যালাউ করেছে। বললাম যে কি ভূমিকা ছিল এই মোকাররম রায়? এই কেসে প্রাথমিকভাবে এখনও তার ইনভলভমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে। পিসিপিওতে তাকে ইন্ট্রোগেশন করে আরও টেস্টে ডিসক্লোজ করে।